যে 3 দফা দাবি সিজেপির তরফে বারবার তোলা হচ্ছিল তার প্রথম এবং প্রধান দাবি ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা করতে হবে কিংবা তাকে বরখাস্ত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এই প্রবল চাপের মুখে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, নিটের প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে শেষ পর্যন্ত নিজের ইস্তফাপত্র তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। গত 10 দিনের ঘটনাক্রম দেখে আমার মন ভারাক্রান্ত এবং তার পোস্টে তিনি এও লিখছেন, ভারতীয় যুবশক্তি দেশের আসল শক্তি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর স্বাভাবিকভাবেই ককরোচ জনতা পার্টির তরফে উচ্ছ্বাস সামনে এসেছে, কার্যত উৎসবের মেজাজ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। সিজেপির তরফে কি বলা হলো এই ইস্তফাপত্র সামনে আসার পর, আসুন দেখি। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है, तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक लोगों का, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধান। যেভাবে চাপ ক্রমশ তার ইস্তফা দাবিকে কেন্দ্র করে বাড়ছিল, সেই চাপের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। সেখানে তিনি লিখছেন, গত 10 দিনের ঘটনাক্রম দেখে আমার মন ভারাক্রান্ত। ভারতীয় যুবশক্তি দেশের আসল শক্তি। আমি কখনোই দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিইনি। দেশ বিরোধী শক্তি যাতে পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে না পারে, দেশকে এক রাখতেই আমার এই ইস্তফা, বলছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।